Tapos duman na kita oh. Pangalan ito na ano? Alma. Pero ang beses ako pinaduman na kan lalaki doon sa ano, hanapon ko si Maria. Sabi ko Maria, just only the name Maria, but we are three. We are three adult, but we don't know the other one. The other one, sabi mang katong ano yan? Ika-cancel na kita, ika-cancel na ko ta kita. Aputon Si Jane nga ni, si tour guide. Kaya pigdumanan ko sa bus. Sabi ko, sino yung isa? Sabi niya, I don't know, basta he book only 3 person, I don't know the other one. He pay only 3 person. Di, iba balik sa tuya, si 15. Maksudnya benda tu memang ada kat sini. Maksudnya saya nak siap Tandain naman kita kay dalam bahan ng kelakuan kita kena jaga. Kita kena hormat tempat. Sebenarnya kita ni tetap boleh. Itong 15 na to, igdi man lang pala sa bungad. Diyan man lang, ma-picture. Itulah. Picture. Supaya saya bawa pun ni tak ada kisah. Sebab dia pun dah kena saya. Kita datang, kita bagi tahu tempat dia cantik, tempat dia lawa. So ito na po kami ngayon, nakaupo lang. Dia okey, dia suka kita datang rumah dia. Kalau kita tengok tempat ni macam bersih kan. Jadi yang menjaga. Mana ada lampau tak? Tenang. Tapi dalam. Ikan. Ada ikan, tapi sebab tak nampak. So ayan dalam. Kuya na nag-i-introduce sa amin Ini sampai dah dito sa nampak. Talapia. bangka. Haruan. Ano, apod ganito, Koi, bangka. Dan kesemua ikan ni bukan asal dari Bot. sini ya. Bangka, Ni orang boat, lepas. bangka. Rubber Kat sini tak boat. ada air. Sorry ate. So orang lepas ikan ke sini sebenarnya ada 2 golongan. First atas kepercayaan agama tu. Sini kan banyak orang Cina. Di po namin maintindihan ang sinasabi niya. Kalau kita pernah dengar Cina bukit. Ano po ang sinasabi niya, ate dari mana mainit kung bawa dapat orang nagdara ka bukit, man, pokong semua kan. nagdara ka ng kupyang Satu lagi dakon. pada kaki mancing. Mariribo ka niya Belakang on dulu sa sarong lepas bangka. mancing. Sekarang tak boleh dah. Kita orang lah mancing. Kalau free, saya mancing. Dapat dah talapia besar. Mare, Tu tak mare, pakai giti, may kaaribanan ka. Kaaribanan si kuya, Betul? ano, unog-unog sa nakang dyan. So, naghihirigda. Yang ada bau. Si di pang inuuragan mag-iba sa imo na mo iniiba. Kan tak dapat makan kan? Dahil kita kaya ta. Makan lumut je. Memang tak ada bau. Abupan mga, Si aming dahil man pakilabo. ano na kita, igdi, dahil pa man baga. Thank you so much for kami. Anina Studio, okay? Ito baga dahil pa man. Iba naman garo. Itu je. Okay, boleh? O, 20 minutes already ah. Ya, dah. You already take picture many. Okay, thank you. Okay, so don't move, give the rope. Okay? Alright, hold on. Don't come out first. Okay, we go one by one. Okay, abang dulu. Ate. Go first. Thank you. Yo. So, ayan na po, natapos na ang aming 20 minutes paglalakbay sa dagat. Ay, sorry. We're gonna order McDonald's. We'll all do it.